बर्तमान देखुवे जहाँ पट्टामुंडाई तहसिल ऑफिस भितर शताधिक लोक मानकर बर्तमान भिड़ लगी जो मैंने आंदोलन में बसी से दाबी रही संपूर्ण भाव बाहर आपन को आम देखु जो मैंने रही से दाबी कर बेआईन निर्माण होता विरोध कर जो मैंने कहते संपूर्ण भाव ये गोटे मंदिर होती से मंदिर को भांगापी बाहर षड्यंत्र चली जो मैंने भितर अच्छा सरपंच कहते जहाँ ग्रामवासी आसी कहते आप देखुवे जहाँ संपूर्ण भाव केते लोक अच्छा कहि कैमरा पर्सन को देखापी जो मैंने दाबी करुँच मंदिर को सुरक्षा देवाई आज समय जदि गोटे मंदिर तैयारी करा जाउछि कोनोसी जगह विरोध करने कथा नुहे किंतु प्रथम थर पर शासन पंचायत रू आसुची जे से मंदिर को भांगापी जो मैंने बाहर बसुँच से कहवा कथा संपूर्ण भाव जे से मंदिर भांगापी नुहे से भांगापी ता सहित अभियोग रही से गोटे पर्सनाल लोक तैयारी करते गोटे दुकान घर करने तापर शौचालय को ट्रांसफर करुँच ग्रामवासी कहवा कथा ये संपूर्ण भाव सरकार गोटे प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट माध्यम यही घरटी तैयारी होची आसतु पचारि बुझा ग्रामवासी आज्ञा परिचय मो परिचय कामिनी विश्वाल मो घर मालीपुर शासन पंचायत आज कौन पाई एते बड़ शोभा यात्रा करी आसीचंती तहसील आम शोभा यात्रा कर आसबार कारण कौन गोटे शनि मंदिर आमर सिटी होइछे बहुत लोक आसुचंती 2024 रे जो पवन हैला किए कुआडे छिनछतर हे आंठू माड़ी किए कुआडे पड़िले को गड़िया पोखर रे जे तार थळकूल नाही ता भितरे सरपंच आ ग्रामवासी वृंद सब मिसिकिरी गोटे करुँच स्त्री लोक कलश बुड़ौचुनी कौटी लुगा पाल्टे बिल मझिरे कौटी एक करने बहुत असुविधा होची गोटे घर बना हो किसी आमर किसी बहुत खुशी लगुच आमको से घरुटी हवापाई जाऊँगी कौन होता भितर एमती सृष्टि होची मु भी किसी जापार आम तो किसी क्षति होनी आम नारी मान सुरक्षित ये कमटी होची घरुटी तोला हो पानी ढोके पीबे कौटी झाड़ा परिस्रा करेंगे लाट्रिन बाथरूम करुचुनी आउ गाधे कलश बुड़ाई पानी ढालिबे शनि मंदिर रे ता धेरे फेर लुगा तो पाल्टिबे आपण दाबी कोन रखुचंदी आमे दाबी रखुछु हमर घर सेठी हबो सेठी हमर हबो वर्तमान आउ मध्य आपण को शासन पंचायत रु आउ एक कमिटी मध्य आसी धारणा दैचंदी 2 दिन हबो जे से घर भांगीबा पई कोन करूछु से भांगियो कोन तांकरी कथा रे हमर तो से किछि खेती करनते आम नारी मानक पई भलो काम होउची से तो कोठी गार जागा बाड़ी केही नै करी जबरदस्त दखल करना आम एठी जे समस्त रुंड होइछु मालीपुर ग्रामवासी बा मालीपुर 2 नंबर वार्ड 3 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड समस्त बासिंदा एठी उपस्थित होइछु उपस्थित होवार कारण मु शनि मंदिर पूजा करे मु से शनि मंदिर पूजक शनि मंदिर प्रशस्तीकरण पाई बा शनि मंदिर आवश्यकता पाई सेठी गोटे गृह निर्माण होछि तेणु गृह निर्माण जड़े बाधक साजी आसिक अमरण अनशन करुच्ची कि सी गृह निर्माण करा न जाऊ गृह को भंगा जाऊ सी सरकारी जगार निर्माण होची मो तरफ मु कहवाई चाहूँगी मंदिर जो जगार हो सरकार मंदिर आ बेसरकार मंदिर हो से मंदिर को निजस्व जगार कई करती सरकार जगार मंदिर होती मंदिर प्रशस्तीकरण गृह मध्य निर्माण चली किंतु जो मैंने से अनशन करुँच से मंदिर विरुद्ध अच्छा बा घर भांगापी चेष्टा कर घर को भांगतु बोली कहते सहीटा केते दूर न्याय सरकार जा तदंत करूँ निरपेक्ष तदंत हो से केते लोक उपस्थित अच्छा से घर आवश्यक कौन अच्छी भक्त मान गोटे विशाल शनि मंदिर ये 100 200 300 जय सी 200 300 लोक प्रति शनिवार आसी उपस्थित होती तेणु मु कहबी मु पूजक हिसाब मो निजस्व हिसाब मु कहबी जे माने अनशन अनशन बसुँच कौन ना घरटा को भांगी दि जाऊ कहीं कौन पाई भांगी दि घर कार कौन क्षति करुँची कि मुझे जे मैंने अनशन बस मुझे बुझे चेष्टा करी कि कहीं आगे भांगुं कहीं भांगे चेष्टा कर उत्तर मिला जी घर कर निज जगार घर करूँ मुझे पचारूँ कई मंदिर पाखे निज जगार कई मंदिर तोड़ती निज जगार कई मंदिर प्रशस्तीकरण करने घर करती तेणु से अबुझा होती
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବାବା ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗତକାଲି ଖବର ପାଇଲୁ ମାଳିପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରେ ସେଟାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସେ ଅଟକେଇବେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମକୁ ସେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର RTI ମାଗି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅଫିସର ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ କି ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଖପାଖ ଆମର ଉତ୍ତିଗଣ ମୌଜା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରେ କିଏ ଶୌଚ ଝିଅ ବୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଠି ଝିଅ ବୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ବାହାରେ ଶୌଚ ଯିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ କରାଯାଉ। ତେଣୁକରି ଏଟା ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେମାନେ 70% ଅର୍ଥ ସାଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 30% ପଞ୍ଚାୟତ ସାଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଟା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି କାହାର ପୈତୃକ ଜାଗାରେ କରାଯାଉନି। ତେଣୁକରି ସିଏ କ'ଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ନା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଜବାବ ଦେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସରପଞ୍ଚର ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ହେବ ସେଇଠି ଶୌଚାଳୟ ହେବ ସେଇଠି ସବୁ ସରକାର ବେଆଇନି ଭାବେ ସେଟା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ କି ଅଫିସର ସେ ଡିସିଜନ ନେବେ। ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଜନତା ବାଛି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଠି BDO ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଅଛି କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ସିଏ ବୋକା ଇଏ କାଢ଼ିଆ ଚାଲାକି ଦାବି ରଖ ଆମର ଯେମିତି ସେଠି ଶନି ମନ୍ଦିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିବ ସେଠି ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେଟା ବି ଚାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁଭଳି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାଳିପୁର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ବଖରା ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ପର୍ସନାଲ ଗୃହ ଥିଲା 2ଟା ଦୋକାନ ଘର କରିବା ହିସାବରେ ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଆଗଟାରେ 2 ବଖରା ଘର କରିକି ମନ୍ଦିର ବି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ମିଛରେ ସେଇଟା ବାହାନା କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ନିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୁଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୁଏ ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ତାକୁ ଲଗେଇକି ଆଉ 2 ବଖରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ତାକୁ 4 ଥର ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ମାସାଧିକ କାଳ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ସେଠୁ ଆମର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଇକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ଯାଇକି RIଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ RI କେବଳ ମୁହଁ ଦେଖା ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଯେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେଟା BDO କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ଫଳକ ମରା ହେଇନଥିଲା। କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ହେଉଛି ବୋଲି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା 2 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି କିଛି ସଂଗଠନର ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ଯାହା ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଏଇ କାମ ଉପରେ। ଗୋଟେ ପଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଦାବିପତ୍ର ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ଆମର ମାଳିପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଳିପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶନି ମନ୍ଦିରର ସେଇଟା ରାସ୍ତା କିଛି ସମୟ ଉପରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏବେ ତା'ର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟଏଲେଟ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଉଛି। এটা মচ বিফোর স্টার্টেড হয়েছি বহুত দিন আগে স্টার্টেড হয়েছি परमिशन আমার সেমতি কিছু মাগি নথিলে আম ভিডিও বট কিছু লোক কহিলে 2-4 জন লোক অনেক সে কৌন যে আমি গাঁর প্রতিনিধিত্ব করছু আবে এটা রাস্তা কি সময় এটা কেমতি হচ্ছে আপনি সে কৌলে বট যেহেতু ভিডিও এটা মু জানি প্রাইভেট লোক করছেন বলে কৌলে কমপ্লেন আসছিল তো মু তাকে ইনকোয়ারি কলি জনা পড়লে তার ভিডিও মু লেটর করেছিলি ভিডিও বি লেটর জনাইলি কি এটা আমার গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট হচ্ছে स्वच्छ भारत मिशन फंड से करते ब्लॉक तरफ से तो
ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ କି ସମୟରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ମନ୍ଦିର ବି ସେଇ କି ସମୟରେ ଅଛି, ରାସ୍ତା କି ସମୟରେ ସେମିତି କାହାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ତ କରୁନି ରାସ୍ତା, ବଟ୍ କି ସମୟରେ ହେଲା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏପଟେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, କିଏ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ଆମ ଗାଁର ଏଇଟା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ କାହାର କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଟାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ସେଇ ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କିଏ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହେବ କି? ପ୍ରକୃତରେ ସତ କିଏ କହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ।